কিছু গল্প তোর আমার থেমেছে মাঝপথে, জানি কিছু গল্প তোর আমার থেমেছে মাঝপথে। তবু আবদারগুলো শুধু তোরই হতে চায় বারে বার। আজ আমি চাইছি আবার তোর কাছে ফিরে যেতে। জানি হারিয়েছি তোমায়, তো ভুলিনি আজও। তুমি ফিরে এসে দেখো, আজও আমারই আছো। কি জানি দুজনের দেখা কি হবে না, তবে স্মৃতি तुझे पाके अधूरा ना रहा। ऐसे गाइबो क्योंकि तुम अब तुम जिंदगी अब तुम ही हो। जानवी मेरा दिल मेरी आंखों की अब तुम ही हो। কেমন আছেন সবাই? একটু জোরে গলার আওয়াজ চাই। আজকে আপনাদের কাছে এসেছি, গানে গানে বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে থাকবো, সকলে মিলে একসাথে গান বাজনা করবো আর একসাথে গাইবো সবার সাথে। तेरे बिन बुरे नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो अब से हो जाएंगे जुदा। क्यों तुम हो अब तुम हो, जिंदगी अब तुम ही हो। जानवी मेरा दिल मेरी आंखों की अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। जिंदगी अब तुम ही हो। आशिकी। কেমন আছেন সবাই? আজকে চার পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠান।